Halo guys, ketemu lagi di channelnya Prabu Intan guys. Di video kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana pengalaman-pengalaman unik bule selama berada di Indonesia guys. Ternyata guys, bule cantik ini shock dan kaget. Ternyata harga-harga kebutuhan-kebutuhan pokok di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara asalnya guys. Bagaimana ceritanya guys, atau bagaimana keunikan videonya guys? Yuk kita saksikan. Yeah, one thing that I like about Indonesia is right now someone is cleaning my apartment for let's say 130,000 Ini dia guys, salah rupiah, satu kunjungan bule which is equal yang to berada di Indonesia. a bit more than 7 euros, 7 to 8 euros. And besides that, I'm walking now to a massage salon close to my home, and that's gonna cost me like 10 euros. So Sekitar 10 when euro. I'm taking 90 minutes massage for 10 euros, somebody's cleaning my apartment for like 7 to 8 euros. So after 90 minutes, 2 hours, I'm like fresh home and fresh body. Banyak bule yang terkejut ketika melihat negara seperti Indonesia. Bagi mereka, Indonesia jauh lebih waras dari sisi biaya hidup. Banyak bule yang terkejut dengan harga atau hasil yang ada di Indonesia guys. Bahkan katanya harga-harga di Indonesia itu jauh lebih waras dibandingkan yang ada di negaranya. Begitu katanya guys. Kualitas sosial dan kebahagiaan hidup. Ketika bule mengunjungi Indonesia, banyak dari mereka mengalami shock berat saat tahu harga-harga di Indonesia yang begitu luar biasa murahnya. We're going to see what £5 gets you in a little corner shop in Bali. Hello. First up, we're going to get a Coke Zero. This is 7,000. We're going to get one of these iron waters. Give these a go. This is 9,000. They just have so many different drinks in here. We need some waters. So these are 8,000 each. We got a lot of water. This is all of the fruit. Now I feel like we need some snacks. These are 11,000. Ini salah satu bule yang belanja di supermarket yang ada di Hello Pandas there. 10,000. Let's get some crisps. We've got all of these to pick from. I think we just go basic and get these. These are 13,000. This sounds nice. Kind of looks like a Ferrero Rocher. And we're gonna get some of these Chick Choc biscuits. They're 10k. We got a big basket. Hello. Hello. Thank you. So all of that came to 95k, which is Semuanya less total than £5. 95.000. I actually think that's so good for all of that. kurang dari 5 US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa negara barat tidaklah sempurna seperti yang kita bayangkan. Tidaklah sempurna Sebaliknya, seperti apa negara yang kita Indonesia yang memiliki banyak kekurangan di mata kita justru malah dipandang sebagai negara impian bagi banyak bule mancanegara. So I'm in the Justru malah process of dipandang finding a sebagai new negara place. And it doesn't make any sense how this world expects you to survive. Not only do they want the rent, which is an arm and a leg, but they want 3 months. You know, Ini salah satu 3 pengalaman times seorang income, bule yang ada di and then they negaranya, want a bukan di Indonesia deposit, loh guys. and then gas Pengalaman is yang ada $6 di a gallon, negaranya. and I'm making $19 an hour, bro. You know, on top of Biaya hidup yang bills, terlalu on mahal, top of katanya. food. Somebody needs to make the price of living actually realistic, man. Sangatlah tidak masuk akal. Mulai dari tempat tinggal, ia harus membayar sewa yang begitu mahal, serta harus memenuhi banyak persyaratan lainnya. Belum lagi ia harus menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus melonjak tinggi. Nah itu guys, itu salah satu pengalaman seorang bule yang ada di negaranya loh guys, bukan di Indonesia. Bahkan dia kaget biaya hidup itu jauh lebih mahal, begitu katanya guys. Mulai dari makanan, tagihan, hingga transportasi, semuanya meningkat tajam. Sedangkan upah kerja tetap stagnan. You know what I'm saying? Everything is going up, prices are going higher, but the wages aren't going higher. You know? Like, make that make sense for me, please, so I can understand. And if anybody is out there, man, let me know what you are doing and how you are making it in the world. You know? Please, because it just is craziness. Negara Benar-benar barat gila. yang kita bayangkan sebagai negara yang sempurna ternyata menyimpan kenyataan pahit yang tidak pernah kita ketahui. Jika kita mau membandingkan, sebenarnya antara Indonesia dengan negara barat,
negara kita jauh-jauh lebih unggul dari segi apa. Nah guys, itulah video-video uniknya guys. Ternyata guys, negara-negara Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dari negara-negara barat yang konon katanya lebih maju dari negara kita guys. Dan itu semua tidak terbukti guys. Oke lah guys, berbanggalah jadi orang Indonesia guys, dan terima kasih.